जय जगन्नाथ आपण मानक मोर चैनल को स्वागत करुचे। एबे सुभद्रा योजना पंजीकरण करने समय आसी सारी फॉर्म टी बाहर सारी। चलो तो देखा एबे सुभद्रा योजना फॉर्म टी केमी फिलअप करवा। यहाँ केवल महिला मानक पई होइछि, माँ मानक पई। आ जो मानकर आधार कार्ड रे नंबर लिंक थिबो तांके ही ए फॉर्म टा फिलअप कर पारे, नचेत हेनी। आपण जाकि आग आधार कार्ड नंबर टी फोन नंबर टी लिंक कर दियंतु, तापर सुभद्रा योजनार एप्लिकेशन टी आनी पारे। चलो तो देखिए, एठी प्रथमे देइछि संपूर्ण नाम बा आधार अनुसार आपणकर आधार कार्ड रे जहाँ नाम अच्छी ताही देबे। आपण ध्यान कर देखिए, आपणकर सब प्रथम वर्ण अक्षर टी लिखिए। जदि ओडिया लिखुचंदी तो भल कथा, आधार कार्ड रे जहाँ अच्छी ताही लिखिए। द्वितीयटी अच्छी आधार संख्या, आपणकर आधार कार्ड रे जो नंबर टी अच्छी से नंबर टी एठी लिखिदेबे। तृतीयटी देइछि स्वामी बा पितांक नाम, आधार कार्ड रे आपणकर जो नामटी अच्छी ता नाम एठी लिखिदेबे। बुझिले, बापांक नाम थिले बापांक नाम लिखिबे, जदि स्वामींक नाम अच्छी स्वामींक नाम लिखिबे। तापर एठी आसिला चतुर्थरे जन्म तारीख, दिन मास वर्ष एठी कहिछि। आपणकर आधार कार्ड रे जो नंबर टी पड़छि से नंबर टी एठी दे देबे। पंचम रे कहिछि वर्ग चिन्ह मारंतु, बा आपण साधारण बा अनुसूचित जाति माने ओबीसी, अनुसूचित जनजाति माने एसबीएस, शारीरिक भिन्नक्षम हाँ ना ना ये सब ये फिलअप करदेवे। आपन साधारण थिले साधारण करबे, ओबीएस कले ओबीएस, एसबीएस कले एसबीएस, आपणकर जहाँ सेटा एठी फिलअप करदेवे। जेहेतु आम साधारण दे देछु एठी। 7 आधार संयुक्त मोबाइल नंबर, आधार संयुक्त माने आपणकर मोबाइल आधार कार्ड जोटा लिंक अच्छी से नंबर टी एठी लिखिदेवे। बुझिले, अन्य कौन सी लिखिबेनि, आपणकर आधार कार्ड जो नंबर टी लिंक अच्छी से नंबर टी एठी लिखिदेवे। 8 कहिछि विकल्प मोबाइल नंबर, माने आउ गोटे अन्य नंबर टी जदि आपणकर थिबो तेबे एटी देई पारिबे। ठीक अच्छे। तापर आसला 9 नंबर टी जिला कहिछि, एटी आपणकर जिला केउटे कोटा एटी लिखिदेबे। 10 होउछि ग्रामांचल निमंते, माने आपणकर जदि ग्राम रे रहउचंती ग्रामर ना लिखिबे, ग्रामर पंचायत एटी कहिछि पंचायतर नामटी लिखिबे। एटी ब्लॉक कहिछि ब्लॉक रो नामटी लिखिदेबे। आपण मान देखुथिबे एटी ब्लॉक कहिछि ब्लॉक रो नामटी लिखिदेबे। 11 रे आपण ए 10 टी फिलअप करिवे, 11 करिवेनि। जदि आपण सहर रे रहउचंती ए लाइन टी फिलअप करिवे, जदि ग्राम रे रहउचंती ए लाइन टा फिलअप करिवे। 12 आधार संक्षम बा संचय खाता थिबा बैंक नाम, आधार कार्ड जो बैंक खाता रे लिंक थिबो से बा डेबिट थिबो से नंबर टारे एठी बैंक खातार नाम लिखिबो। आपन को जो बैंक रो अच्छी नामटा सेटा लिखिबो, अकाउंट नंबर लिखिबेनी। बैंक खाता आपन को एसबीआई जहाँ भी आपन को थिबो एठी लिखिबे। एठी कहिछि परवर्ती पृष्ठा देखंतु। चलंतु देखिबा। देख एटी प्रथमे कहिछि मु एथि द्वारा घोषणा करुछि जे पूर्व पृष्ठारे उल्लेखित तथ्य मोर ज्ञान अनुसार सत्य अटे। मु ज्ञात जे एथिरु कौनसी मिथ्या प्रमाणित हेले ए आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे। दयाकरी प्रযোज्य स्थान रे ए चिन्ह मारंतु। प्रथमे कहिछि मु ओडिशार बासिंदा अटे। आपण ओडिशार बासिंदा कि माने एटी राइट चिन्ह मारे।
1 ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ କମ୍ ଅଟେ। ହେଲା, 21 ବର୍ଷ ବା 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ସେଇମାନେ ଏ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କହିଛି, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ MLA ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ହଁ ନା। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବା କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅଯଥା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି କହିଛି, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କହିଛି, ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତା'ର ନିୟମ ଅଛି। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ଆଲୁକ ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାରରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।